Da vas pitam nešto. Da li znate ko je ovo? Naravno da znate. To je naš omiljeni stolar, vodoinstalater, doktor, sudija, razbijač, kart vozač, golfer, slikar, mađioničar i Italijan koji nam je obeležio i ulepšao naša detinjstva. Velikan gaming industrije, sinonim za istu i zaštita maskota Nintenda. Hello everybody. A ko je ovo? Ovo je Luigi. On je Marijev mlađi brat koji je bio uz njega skoro od samog početka, ali nikad nismo imali prilike da čujemo njegovu priču. Retko kad je on bio glavni lik kao što je to bio njegov veliki brat. Mora da Luigi ima mnoge traume iz detinjstva. E pa vreme je da se to ispravi. Režija, pušta intro. Mario je nestao. Igra počinje sa ovim kratkim uvodom, gde Mario vidi naslov igre i krene da pizdi i histeriše. Jebote, kakva plačipička, čim nije on u glavnoj ulozi, odmah pravi scenu. Hvala ti buraz što si ga strpao u vreću. Zapravo, Mario je kidnapovan i na Luigiju je da spasi svog brata. Odmah da napomenem da igra nije linearna, a ovo je sistem biranja staza. Imate vrata koje su zaključana, ali vi svejedno možete da uđete u bilo koja. Iza svakih vrata imate dve vodovodne cevi koje vas vode ka stazama. Oho, imam poziv! Dobrodošao, Luigi, u naš grad. Stigo si u pravi čas. Horda zlih trupa oklopnjača su opljačkale naše znamenitosti i potrebna nam je tvoja pomoć. Da rezimiramo. Dakle, ovaj mamlaz je oteo Marija i umjesto Luigi da ide da spasi svog brata, on se zajebava, ide da vrati ukradene predmete iz... Čekaj, pa ni nemam pojma gde sam. Ovo mesto uopšte ne podsjeća na kraljevstvo Pečoraka. Gde sam ja kog đavola? Ko su ovi ljudi? I šta je ova velika kutija gore gde vidimo malog Luigi? Ta kutija je način na koji Luigi ima interakciju sa svetom. Mali Luigi je mapa, upitnik je da pitate nekog nešto, imate inventar, beleške i Yoshija, a o njemu ćemo malo kasnije. Šta je naš cilj ovde? Za sad znamo da su trupe oklopnjača ukrale predmete od javnog značaja i Luigi treba da ih vrati nazad. Srećom, možete ih lako naći preko mape. Ubijete ih, pokupite novce i šta onda? Trebalo bi ih vratiti u muzej. Ali žena za blagajnom neće da priča sa vama, jer je na pauzi verovatno. Ako pričate sa ljudima i pitate ih gde se nalazite, odgovaraju sa glupostima poput "Sleteli smo na aerodrom Orly, sećate se svoje beretke? Oj?" Ili "Francuska je poznata po dobroj hrani i velikoj strasti prema modi." Šta? Kakav je to retardiran odgovor? Pitao sam te nešto, daj mi konkretan odgovor. Sad makar znamo da smo u Francuskoj. A u ovoj igri Francuska ima samo jedan grad, a to je Pariz. Tu sad još i treba da dođe. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. A šta će nam on uopšte? Da trčite brže? Ne, istom brzinom trčite. Da primite ekstra udarac od kornjača? Kornjača vam zapravo ne mogu ništa. Možete trčati kroz njih. Zašto nam je još i potreban? Zato što ova kučka koje vraćate predmete neće da razgovara sa vama jer ste previše nisko. Ceo ovaj razgovor sa šorterušom je isti kao u pravom svetu. Prvo, morate obeležiti predmete u inventaru koji hoćete da vratite, ali morate da znate koji gde vraćate i ne možete da ih vratite bilo gde. Posle toga, umjesto da prihvati predmet, počinje da vas ispituje o predmetu, da proveri da li znate šta vraćate. I ako odgovorite netačno, neće da prihvati predmet. Koji kurac? Ja imam toliko pitanja. Šta se tu koji kurac zbiva? Prvo, kako Luigi ulazi u zaključane prostorije bez ključa?
Zašto Luigi ne ide da spasi Marija, nego se vrti po vukojebinama i rešava zločine? Zašto vas kornjače ne mogu povrediti, kao i u svakoj drugoj igri? Zašto su šalteri toliko visoko da trebate da jašete jebenog dinosaurusa da bi pričali sa šalterušom? Zašto šalteruša neće da prihvati jebeni ukradeni predmet bez da je odgovori tačno na pitanje? Ja stvarno ne znam odakle ja krenem. Meni je fascinantno to što Luigi mora da rešava zločine, a Pandori se tu šetaju opušteno po ulicama. To je tvoj posao, mamlaze. Za šta ti dobiješ platu? Istine za volju, ja dobijem pare kad vratim predmet. Ali to nema smisla. Nigde ne možemo da trošimo te pare. Možda su ucenili Luigija sa Marijevim životom, pa mora da prikuplja pare. Ko zna? Mada, predmete koje kornjače kradu su toliko apsurdni. Razumem da ukradu nešto od neprocenljive vrednosti, kao što je drago kamenje sa krune, Šekspirova bista ili koplje gladijatora. Ali ove kornjače kradu čitave katedrale, zvona, kupole, trgove, statue, mostove, slonove, plaže, pa čak i King Konga. Ubedljivo najluđa stvar koju su kornjače ukrale, pored King Konga, je plafon sa Sikstinske katedrale i kupolu sa hrama Vasilija Blaženog. Samo zamislite kornjače koje nose odvaljenu kupolu hrama ili plafon neke katedrale i kako ih nose? U jebenom džakčetu. I kad vratite plafon katedrale, šalteruša kaže: Jao, super, ali dalje moraš da odgovoriš na moje pitanje. A nekad su predmeti koje kornjače kradu toliko bezvredne da nema smisla ih vraćati. Naprimer, kamen sa kineskog zida ili katalog umetničkih dela iz nekog meksičkog muzeja. Ljudi moji, ovo je igra. Trčite po gradovima i vraćate ukradene stvari. A sami gradovi su nekad besmisleni. Kao na primer tu. Ne postoji nikakav razlog da idete tuda. Nekad je vodovodna cev u nekom zabačenom delu grada, što možete da koristite kao transport iz jednog u drugi deo grada, ali u većini slučajeva ih nećete ni koristiti. I na kraju, kad pređete sve staze, idete da se borite protiv šefa igre, koji je polukornjača, polubik i ne može vam ništa. Mada, ne razumem jednu stvar. Pre nego što dođete do njega, protrčite pored svih vrata u kojima ste već bili i nemate nikakvu barikadu. Što znači da sve što smo uradili do sad je besmisleno. Mogli smo odmah da odemo da se borimo protiv šefa igre, da oslobodimo Marija i onda da idemo po gradovima da rešavamo zločin. Što znači da se Luigiju nije žurilo da spasi svog brata. Luigi je išao u put oko sveta, da obilazi znamenitosti, da se brčka u morima i kulira, dok je Mario sedeo u mračnoj i ledenoj ćeliji, očajnički čekajući da ga neko spasi. Vidi se ste prava braća, ne zna se ko je veći šupak od vas dvojice. U svakom slučaju, par puta skočite na ovog kvazi bika, uzmete ključ i oslobodite Mariju. Čak je i sam kraj neprijetan za ovu dvojicu, samo se gledaju i ništa ne kažu jedan drugom. I to je to? I za kraj, vredi li igrati ovu igru? Odgovor je... ne znam. Igra ima dosta problema. Grafika nije ništa posebno. U nekim delovima izgleda super za svoje doba, dok recimo gradovi su sličnog dizajna, samo su fasade drugih boja. Muzika je onako, mada dobro oslikava lokacije poput Mexico City-a ili Tokija. Igra je navodno edukativna, ali nisam baš siguran da je uspešna u tome. Mada generalno igra radi, nema frustrirajućih momenata, ali je dosta repetitivna. I zašto onda nemam odgovor da li vredi igrati ovu igru? Istina je da imam jednu jako tužnu i bolnu priču vezano za ovu igru, koju ću sad da vam ispričam. Kad sam imao negde oko 8-9 godina, drugar iz škole me je zamolio da mu pozajmim moju kinesku segu, jer su njemu roditelji zabranili da igra, jer je imao loše ocene u školi, a meni je bilo zabranjeno da dajem segu bilo kome. Ja sam mu ipak dao, ali da mi vrati pre nego što se njegovi i moji roditelji vrati s posla. U svoju konzolu i druge igre dao sam mu i Mario is Missing, što je moj brat dobio kao poklon za rođendan. Nakon sat dva,
Moj drugar je zaista vratio konzolu i igre, ali kad mi je vraćao, našli smo se na ulici ispred moje kuće i baš u tom momentu moji roditelji su se vraćali kolima kući s posla. Ja, brže bolje, da ne vide moji da sam sa konzolom napolju na ulici, sakrio sam celu kutiju ispod jelke. Naravno, moji su me pozvali unutra, ne sluteći ništa, i za manje od 5 minuta, prvom prilikom kad sam izleteo napolje da unesem konzolu u kuću, kutije više nije bilo. Ne moram da vam pričam kakve sam batine dobio. Tužno, ali istinito. Konzola je nestala, igre su nestale, isto kao što je i Mario nestao. Toliko od mene za sada. Idem da plačem negde u mračnom ćošku, a za sledeći put možete očekivati nešto eksplozivnije.